ଅଛି ତାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଝିଅଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ବାଜି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଟୋକାଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଟୋକାଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ପାଠ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପଦାରେ ପକେଇ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାଟ ଟୋକାଙ୍କର ଆଖି କାଳ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଟୋକାଙ୍କର ଆଖି କାଳ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ହେଲେ ଆମେ ଝିଅ ବଢିଲା ନଈର ଯାହାକୁ ଝିଅକୁ ତାକୁ ସଦପକାର ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେମରେ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିଥିବ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ଧରନା ପ୍ରେମରେ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିଥିବ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ଧରନା ଭିକ ଦେଇଥିବା ଭିକାରୀକୁ କେବେ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ କରନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ପେଟ ପ୍ରେମ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ପେଟ ପ୍ରେମ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଏକ ନୁହଁ ଦୁଇ ନୁହଁ ତିନି ନୁହଁ ମାରିବି ଚୌକା ଛକା ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନଙ୍କର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଖାତା ନାରୀ ମାନଙ୍କର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଖାତା ଯିଏ ପାରୁଛି ସିଏ ଗାରଉଛି ମା ଜାଣି ପାରୁନି କିଏ ତା ପିଲାର ବାପା ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍କୁଟର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କି ଗୁଣ ଖାଇବେ ଏମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ଗାଡ଼ି ଠିକଣା ଜାଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ ଖାଲି ଛାଡ଼ିବେ ଅଯଥା ରଡ଼ି ସ୍କୁଟର କେବେ ବସିଛ ନା आ स्कूटर तो बसुन ना मजा तो म जानिबो केमिति बसिबाको इच्छा नाही सीट रे बसिथिबो स्प्रिंग लागिथिबो आगे पटे हम्स पडिथिबो चेता करूछ मजा आजिकल के बाइक रे कोन अछि तमे तो 220 पल्स रे बसिलो केटीएम रे बसिलो स्कूटर मजा तमे कोठु जानिबो स्कूटर मजा तमे कि जानिबो तमे तो निर्मली लता स्कूटर मजा तमे कि जानिबो तमे तो निर्मली लता जा ऊपर चढ़िबो ताकू खाई जीवो लुटी नबो सब टंका अरे पुरुष नथिका बेईमानी सते परंतने किछि दे बेईमानी हां अरे पुरुष नथिका बेईमानी सते परंतने किछि दे अबला ऊपर राजनीति करंती नल्ली पानी टेकी दे नल्ली पानी तमे टेकुछु एमिति कोन गुडे जिंस देइछु जोथि पई कि पुरुष आगरे नारी सब बळे पछरे कोन नारी की गरीब एका राज्य बन्या बात्या शिव खाई नारी की गरीब एका राज्य बन्या बात्या शिव खाई पुरुष देइछि नारी करे शिशु केते उजागर हेई तमे बहुत पछरे रहि गेला हमें छिउ माने केते आगे लडी तमु से कथा मिल गल पे जणा कोन आगे लडी अरे पार्वती गढेले मोर खरे शिशु पाउछती आजी पूजा ओ पार्वती गढेले मोर खरे शिशु पाउछती आजी पूजा विज्ञान तो आगे गला हेती धन तमे पडिबो नाही आ खोजा विज्ञान परुने डी एनु गरे चिंतन देशर राजा विज्ञान परुने डी एनु गरे चिंतन देशर राजा तमे नुह सती सदे वृंदावती सुकुटी साउर भेजा तमट के लाज लागुन काई अरे रास्ता कड़े बसी लाइन मारछ नाही पोते किछि धंदा ए अरे रास्ता कड़े बसी लाइन मारछ नाही पोते किछि धंदा आमे नारी तम भोणी समान जानि भी खाउछ खुंदा राखी पुनेई रे गोलाप मागुछ टोकन के प्रेम रे बंधा सब नारी जदी भौणी साजिबे स्त्री को हबनी निंदा केतुडा स्त्री करबा गोटिए गोटा हां तरे समस्त के पछरे एमती नुंगुरो छ कोन मार्केट रे 50 केजी बाइगन थुआ आइछि हमें किले बाइगन आनिबु बाछि के आनिबु ना नाही बाइगन आना पहले थिबा दरकार कोन अछि ना कोन अरे पकेट नाही फटा पावलाटे बुलुछ शाइनी मार आउ अरे पकेट नाही फटा पावलाटे बुलुछ शाइनी मार तृतीय चक्री काहे नाम चंद्र तमे तो रमिया भंडारी तुम्हें नुह सीता तुम्हें नुह राधा तुम्हें तो उग्र नारी तुम्हें नुह सीता तुम्हें नुह राधा तुम्हें तो उग्र नारी ए रामभंडारी को प्रेम बंधु अछो ओए रोम बुक करी चलिए दोस्तों दीवान के दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ा 400 चैंपियन संबलपुरी आइटम ए राजा बाबू